आज बच्चों में कुव्वत बर्दाश्त की सलाहियत खत्म होती जा रही है और यही वजह है कि आए दिन कुछ ना कुछ वारदात पेश आ रहे हैं। ऐसे ही एक वारदात आज पेश आया कि एक स्कूल के दौरान हम जमात के हाथों वहशियाना मारपीट के बाद एक तालिब इल्म की मौत हो। स्कूल के दौरान हम जमात के हाथों वहशियाना मारपीट के बाद एक तालिब इल्म की मौत हो गई। मुतवफ़ी तालिब इल्म का नाम अभिनव जलान, उम्र 15 साल बताया गया है। वह चापदानी के आर विद्यापीठ के स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म था। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया, लेकिन वो बच न सका। पुलिस ने चंद घंटों में ही उसे पकड़ लिया। इस वाक़े के बाद गार्जियन की बड़ी तादाद स्कूल को घेर लिया और कातिल को सजाए मौत का यानी फांसी का मुतालबा करने लगे। काफी देर हंगामा हुआ। आखिर में पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में की। खबर पाते ही गार्जियन स्कूल पहुंच गए और वहां स्कूल के वसातिजा और इंतजामिया के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने लगे। जरा से मिली इत्तला के मुताबिक 10वीं जमात में जेर तालीम अभिनव जालान और विवेक साव क्लासरूम में ही अचानक किसी बात पर झगड़ने लगे। इसी दरमियान विवेक ने अभिनव के सीने में घूंसा मारा। अभिनव दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। वह चंद लम्हों में ही गिरकर बेहोश हो गया। अभिनव को फौरी तौर पर अंगस ईएसआई अस्पताल में भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। इस मामले में स्कूल के हेडमास्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सानवी इम्तिहान के लिए दूसरे किसी स्कूल में गए थे। इधर मुतवफ़ी तालिब इल्म के वालिद गणेश जलान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। यह वारदात चापदानी के आर विद्यापीठ स्कूल में पेश आया। बच्चे की मौत पर गार्जियन में गम और गुस्सा देखा गया। पुलिस के सामने उलझते हुए दिखाई दिए। आखिर में पुलिस की मुदाखलत के पास मामला रफा दफा हुआ। मतुफी बच्चे को चिंसुरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में चापदानी मुस्लिम लीग के 3 नंबर वार्ड के साबिक काउंसलर विक्रम गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। আপনি কথা বলুন কিন্তু উল্টো পাল্টা কাজ করবেন না, এটাই বলা হচ্ছে আপনাকে। দরকার নেই এখানে। মোটামুটি 12টা 40 দেখছি টিচাররা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তো টিচার আমাকে বলছে কি অ্যাম্বুলেন্সে আপনি ব্যবস্থা করে দিন, একটা ছেলে শরীর খারাপ হয়ে গেছে, কন্ডিশন খারাপ আছে। তো আমি ছেলেকে বাইক থেকে নামিয়ে তারপরে অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করলাম। অ্যাম্বুলেন্স কলকাতা গেছিল, অ্যাম্বুলেন্স ছিল না। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে টিচারদেরকে বললাম কি আপনারা টোটো থেকে নিয়ে আপনারা এসআই চলুন। এসআই যখন নিয়ে আমি আসছি, টিচাররা ছিলেন তখন ডক্টর চেক করেছেন, ইসিজি করেছেন। ইসিজি করার পরে দেখলাম কি ছেলেটা মানে শেষ, বাঁচিনি, ডেথ করে গেছে। এই স্টুডেন্টদের মধ্যে হয়েছে মারামারি আর নিজের মধ্যে মারামারি হয়েছে। সে ক্লাস 10-এ পড়ে, যার সঙ্গে হয়েছে সে ক্লাস 10-এই পড়ে। নিজের মধ্যে কিছু হয়, স্টুডেন্ট নিজের মধ্যে হয়েছে এটা। সেটা যখন আসলাম দেখলাম কি কন্ডিশন খারাপ আছে। তাহলে আমি টোটো দেখলাম অ্যাম্বুলেন্স পাচ্ছি না, তাহলে টোটো থেকে আমি নিয়ে আসলাম, শ্বাসকষ্ট ছিল। তাহলে আমি দুটো টিচারকে নিয়ে এসআই ঢুকলাম। এসআই যখন ঢুকছি, ডক্টর যখন চেক করলেন, চেক করার পরে বলছেন কি না সেটা এক্সপায়ার করে গেছে। বুকে লেগেছে। দুটো স্টুডেন্ট দুজন না তিনজন মারামারি করেছে, নিজের মধ্যে স্টুডেন্ট ছিল, মারামারি করেছে, এটা টিচাররা বলছে। এই ছেলে মারা গেছে স্টুডেন্ট, তার বিক্রম সাওয়ার্ডে ওনার বাড়ি, আর স্কুল আমরা বাড়ে পড়ে। এটাই বলবো কি এরা 3তলা বাথরুমে মানে উপরে গিয়ে ঝামেলা করছে। সে খেলা চলছে, কেউ জানছে না কি এরা উপরে গিয়ে, না কেউ ছিল না, 2-3জন নিয়ে নিজের মধ্যে মারামারি করেছে। দরওয়ান ছিল, সে দরওয়ান গেটে মেন গেটে ছিল নিচে। টিচাররা সব নিজের ক্লাস করছে, এরা বাথরুমে ওখানে মারামারি করেছে। এরা যখন টিচাররা জানতে পেরেছে, টিচাররা ছুটেছে, বাইরে গিয়ে আওয়াজ মারেছে, আমাদের ক্লাবের ছেলে সব ছুটেছে। তাহলে আমরা টোটো দিয়ে নিয়ে আসলাম। বিক্রম গুপ্তা, ওয়ার্ড নম্বর 3, এস কাউন্সিলর। এখন আমার ওয়াইফ আছে কাউন্সিলর, কি নাম? প্রিয়াঙ্কা গুপ্তা। যা এখন সেখানে আমরা দেখছি, আমার খবর পেলাম, এসআই হসপিটালে এলাম, এসে দেখছি এরকম কন্ডিশন আর এরকম কথাবার্তা যে এরকম করে স্কুলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে
এরকম একটা বাচ্চাকে দুষ্ট করে যে কেউ এর মধ্যে ভুল করেছে, যে হোক এদেরকে শাস্তি হোক। ওয়ার্ডে থাকেন, মিলের মনে চাকরি করেন। আর ওনার 6 মাস আগে ওনার একটা মেয়ে ছিল, সে স্টকে মারা গেছে মাঠে যখন মর্নিং ওয়াক করতে গেছিল। ওনার দুটো, একটা ছেলে একটা মেয়ে ছিল। আজকে এই ছেলেকে এরকম আমরা যাবো, যে ভুল করেছে শাস্তি পুরো পাক, ওনার শাস্তি হোক। আমার বিক্রম সাহেব, ওয়ার্ড নম্বর 5।